Zdravíčko, dámy a pánové, vítejte zpět ve stokách. Jak si dobře jistě vzpomínáte, snažil jsem se s Joachimem projít těmito stokami do Márnice a zjistit něco více a ideálně najít a ideálně zmasakrovat toho, kdo zmrzačil naši Priscilu. Ale v tuto chvíli nám stojí v cestě topivci, ale to by ne... Au! Já jsem říct, to by neměl být žádný výraznější problém. Priscilla, how's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that can say. Jasně, pokud Surely you understand nějakým what a terrible způsobem blow that would be to a polkla trover, kyselinu, tak enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? to asi I těžko. fear only your friend Dandelion can be of help on that count. No nevím, moc nevěřím tomu, že by se z něčeho takového dokázala vyléčit teda. To už by byl asi medicínský zázrak. Nebo respektive vylečit. Přežít ano, ale aby mohla třeba znova zpívat a podobně, to asi neklapne. Bohužel teda. Dobrá, můžeme jít. Připravit cyklen pro každý případ, ačkoliv mám pocit, že už se blížíme k východu. Take the ladder. Nekecej. Kudy jinudy asi. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Custodian. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Najít toho trpasličího rozbáře pomocí zaklínačských smyslů. OK. A sebrat tuny trpasličího chlastu, když jsme u toho. No nebo obecně jakéhokoliv chlastu. Tady je nějaké tělo a vypadá malé, tak to bude asi ten chlapík, kterého hledáme. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our Trefa do dwarf. černého. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Asi Where? blbá otázka. Ptát se zaklínače na takovou věc. Dobrá, začneme pěkně zhora. Hlava. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Ne, nevšiml jsem si toho. Prohlédněme mu oční jamky, co tam... Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it Tak happened. tomu nezávidím. Do úst, jestli tam něco nenajdeme. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. Takže kyselina. A má i prořízlý hrtán teda. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a Tak to je tracheotomy, vážně nějaký šílenec. so the victim wouldn't die too A soon. zdalo se mi to, nebo jsem viděl v Joachimově dlani šíp. Respektive měl skrz dlaň propíchnutý šíp. Asi to není zrovna dobrý střelec z kuší. Ale pokračujeme ve zkoumání něčeho jiného. A trup, pojďme Let's níže examine dolů, his torso. postupujme. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Dobrá, tak pojďme se podívat na tu Let's ránu na examine hrudi. the chest wound. Yeah, hard carved out, Říznuté wound srdce. cauterized. Wait a minute, there's something else. Co konkrétně? A ten šíp, co mu trčí z ruky pořád? An egg,
from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. To je divné, to je I čím dál tím attended some víc lectures in divné. herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or No this já myslím, is že to our je práce murderer's našeho doing. vraha. To je nějaký opravdu šílenec. A podívej se na tu jizvu. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Kdo ví? No, dobrá, otevři mu břicho. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Ještě, že to neucítím. Once fought a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Těžko říct, co se tady odehrálo. Ale pokračujeme dál. Tentokrát se podíváme na ruce. Look at his hands. These welts. Podlitiny od Rope burns, provazu. right? Byl He spoutaný, was tied jasně. up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. A nohy? Něco zajímavého na nohách? See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons... we have a different sensibility. And a different sense of humor. No a genitálie? His genitals. We ought to inspect those. To nechám na I tobě, sincerely Joachime. doubt they bear any relation to the matter. No, nevíš, co to je za šílence. We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Dobrá, no víme toho dost, nebo respektive víme tolik, co se dalo z té mrtvoly zjistit, ale jestli nám to pomohlo, All right. kromě Think I toho, know že je enough. to nějaký Enlighten me, please, Buď because I've still no šílený notion genius, what this is anebo about. What the geniální motive šílenec. might have been. Každopádně šílenec, určitě. Trest. Trest, to všem dost krutý. A za co? Rituální vražda? Možná, ale to si nemyslím. Žádný motiv vrah musel být šílený. To je samozřejmě taky možnost. Ale opravdu netuším. Tady bych střílel do slepá. Závěr bych si radši nechal pro sebe. Sorry. Rather not share my conclusions just Hlavně yet. protože zatím žádný závěr nemám. For the good of the investigation. Will you at least share what you intend to do? It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. Fabian Meyer, a kdo je tohle? And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. Chápu dobře, že vy dva se znáte? You Očividně. old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, On vypadá o not dost mladší save než the ty a on tě učil You've not changed a bit. zajímavé. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and Možná you've zase not až tak mladý changed a nebude. bit. Možná, že je jenom zachovalý dobře oproti němu. No, kde jste našli tělo toho řezbáře? Tam bych se mohl Woodcarver's určitě body. podívat. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the Market Square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirus was attacked stejném there. místě. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him.
Saw him just around the corner near... Oh, greetings, A sakra, Your tak Reverence. jsme to Who are nestihli. these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As your reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Ten byl divný teda. A Why'd you pořád cover ten for číp v us? ruce. I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Bohužel jsme neměli na while I don't výběr. approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Co je ten Nathaniel zač? Nathaniel. Who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who no, wears the jasně, no. robes of the eternal Věčný fire. oheň. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, No, delighted especially in torturing women. vypadal tak. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. No, pro něj, Dream no. job. A měl jsi mi říct, že se s ohledávačem znáte. Nevím proč, ale Might have told me you know the coroner. We could have skipped the No. trip through the proto sewers. třeba. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Dobrá, nebudu šťourat. Nebudu šťourat. Don't aim to Myslím, že press tohle you. nějak... Thank you. I've mi nothing to nepomůže v hide. ničem. It's just an old wound. Takže proč ho Unhealed as yet. zbytečně rýpat? What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Did I? Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. No to je teda dost zajímavé. To je pořádné pátrání, teda to jsem vůbec nečekal, ale hra mě stále nepřestává překvapovat něčím novým a zajímavým. Tak, najít sběrače mrtvol Eustáce, to bude bod číslo 1. Bloody bandits can't go out in the streets no more. Co seš ty? Tady je Eustác. A co se dělo tady? No mercy, no matter who. Racing gorillas round the Kedweni woods. Novigrad. You Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue? Fabian. Oh, yeah, I remember. No ice, no art. One of them, right? No purse neither. No, as I žádný recall. měšec, no. Myslím, že skončil u tebe. Sebral si i jiná těla s podobnými zraněními? One of them? So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One went so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. No dobře. Slippery Takže nemusím zacházet do detailu. Každopádně Some things are best left unsaid. zajímavé, že jich What happened bylo to the hodně. pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's best Raději left ne. unsaid. Další úchyl. A prohledal si ho? No, prohledal Search určitě, Fabian's to body. se ani nemusím ptát. Cost an eye in Jak his jinak. pockets. Made sure nothing went to waste. I call a spade. You rob corpses. And I call a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collector? Piss off, mutant. OK. Co měl v kapsách? Řekni mi to. Talk. Proč What did nepoužít you find akci, on když him? už ho umíme? As you wish. Triflings, baubles, Prsten. glass-beaded ring, handful of coins, Dopis. and a letter. Look, vellum, Já myslím, že na něm quality parchment that. nevymážeš I vůbec wipe nic. off the right Ten inner si sillet's určitě name. nechám.
That's human skin. Do prdele. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What Možná. the fuck do I care what happens to some Oh. Priscilla? We short of wenches in this town. Jdi mi z očí, ani se s tím Get out nebudu of my zahazovat. sight. Now. Might as well hassle you with John. Dobrá, ten dopis. Big cock when you come. Mám ho někde v inventáři? Měl bych. Ne, to je jako vyrapovis, co jsem... Nemám? Děláte si prdel? Jo, dopis. To jsem rychle zapomněl. Vždyť mi to před chvíličkou řekl Geralt. To nebyl dopis, bylo tam jenom na lidské kůži vyryto Priscilla, nebo nějakým způsobem napsáno Priscilla. Takže tam ani nic víc zkoumat nepotřebuji. Ale teďka musím prozkoumat místo, kde zemřel ten řezbář. Čili tuším, že to bylo v té jeho dílně. Opravdu si netroufám tvrdit, jak tohle celé může dopadnout. Ideálně bych byl rád, kdybychom ho dopadli. Tak, kudy tudy? Nahoru můžu projít? Zamčeno? Jistě, že zamčeno, jak jinak. Tak tady. Tak to vypadá, že to skončí další hodinovou hledačkou nějakého místa, které prostě mi minimapa nepomůže najít. Já mám prohledávat to místo, ne hledat to místo. Tudy určitě ne, ale ano. Anyone home? Be gone, or I'll set my hounds on you. Molly, Striga! No tak, puste mě, jdu vám na pomoc. Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid mutts, lie down. Come on then. Slowly now, lest they bite you. Rozkošní pejsci, já jsem je sice neviděl, ale slyším. Charming as beasts go. You daft? Even I'm scared of them. But better a barking dog than an evil man at your door. To jo. Got someone particular in mind? Sure as shite. Bugger who did Fabian in. As soon as they'd hauled his corpse off, I run to a mate who raises fighting dogs. But these two mutts cost me a chunk of change. But I sleep sound at least. No, a víš o něm něco víc? A ty jsi, mimochodem? So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. Brother, We ran a yes. workshop together. Meyer and Meyer. Dobře. Já tě poznávám, už jsem ho What'll viděl. it be now? Just Meyer? No to je opravdu I'll rozkošný be pejsek. closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. Moc štěstí tady asi neměl. What do you want to know? What can I tell you about Fabian? Třeba jestli měl tvůj bratr nějaké nepřátele. Your brother have any enemies? Anyone dislike K him? tomu, že měl Threaten him, dílnu, tak maybe? asi jo, nějakou konkurenci. It was Fabian who threatened this one last. Huh. Oh, you were a good dwarf. Craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her? This dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Sakra, to se všechno zamotává. To nebude žádná sranda. A o té vraždě něco víš? Tell me what you know about the murder, in order, in detail. It was like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered around the blaze and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I Palili arrived. sochy. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk give bleeding orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. To je asi jako v normálním They světě. came up some dwarf.
Dobře, díky. Fine, Pomohlo, we've takže talked se enough. Fabian s Need to někým look around. zvláštním Be my guest. Just setkal. beware of the dogs. Navštěvoval nějakou děvku, teda častěji než jiné. Statues of the old gods. Palili jim Nothing sochy. but women. Shapely ones. Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. Murderer dragged something heavy. Dragged something across the floor. Statues. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Hele. Kazání zúčastněného občana? Co to? Pamatujte dobře, lidé, že oheň může být požehnáním i prokletím. Oheň může svým plamenem zahřát, oheň může připravit potravu, oheň může odehnat hruzy temnoty, ale oheň také může pálit a žhnout. Právě proto musíme žít s věčným ohněm a jeho přikázáním. Kdykoliv jeho kázání neuposlechne, kdokoliv bude žít nevědomosti, kdokoliv se mu bude posmívat, ti všichni o svůj život přijdou v plamenech. Vezměte si mou radu k srdci, dobří lidé, nebo zase jete sklízeňských skutků. Takže, OK, je to šílenec, je to fanatik věčného ohně. To se dalo čekat. Předpokládám, že to je dopis od něj. To byla velká shoda náhod, aby to byl jen tak náhodný dopis, který by se netýkal těch vražd. Uhni pse, chci tu spodní truhlu. No dobře, nechci ji. A můžeme dovnitř? Můžeme dovnitř, očividně. Nemůžeme, můžeme? Mind if I go inside the workshop? To je přímo ta dílna. I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. Budu rád, samozřejmě. OK, díky, že mě shodil ze schodu. To je od tebe moc milé. Tak, tady je krvavá stopa. More bloodstains, but not near enough to say he Tady bled je to death. nějaký pach. Unless formaldehyde. A ten formaldehyd, Doubt Fabian used it. který použili. Nevím, jakým způsobem to do nich dostali, nebo do něj dostali. Jestli to bylo vyloženě, že ho donutili to vypít, nebo kdo ví. Tady máme něco, ne, svíčku hasit nebudu, to je další stopa po krvi. Akorát bych se na ní musel, už jsem to skoro měl, teď. Eyes. Humanoid. Oči? Completely rotten. Že by jeho? Vzhledem k tomu, jak to zářilo, tak ani nešlo vidět, že tam jsou nějaké oči, jenom krev. Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Nothing interesting here. Nic zajímavého? Neřekl bych. Dobrá. Aye. Díval jsem se na ty sochy. Had a look at your sculptures. And? Lifelike, aren't they? Jo, vypadaly The zajímavě. women especially. Akorát byly Never seen a pohořelé. bust that size on Melitele. Oh, aye. Fabian's handiwork. I told him, brother, tits like that will crush her back. Whittle him down. He said, nay, they'd sell better this way. Told me to shut me trap. And sell they did. Till one sermon at the temple, and the celebrating reverend said that whoso buys idols from the non-human Myers sins twofold, as a heretic and as a lecher. That was the end of that. Nějaký bláznivý fanatik, který se snaží napravovat lidi, kteří v jeho očích páchají nějaké hříchy. A napravuje to tak, že vraždí, mučí a podobně. Mám takový pocit, že Already vím, co know se what stalo. happened. Fabian was in the workshop. Murderer attacked him there. They struggled. Fabian was overpowered. No to bylo Then samozřejmě tortured. celkem For a očividné, time. ale spíš jde o to kdo a You jak. know the details. Nebo jak, proč. Truth be told, Nebo I proč haven't už the taky stomach víme, for takže him. spíš už When jde o it to was jenom kdo. over, the murderer dragged Fabian to the courtyard, then made a pyre of sculptures, set them aflame. But why? Why do all that? To teach a lesson. To him, you, the whole city. Tak, díky za rozhovor, díky za Fine, pomoc. we've talked A enough. upřímnou soustrast. Won't learn anything else here. Take care. Takže mi zbývá najít dveře a tady. Zbývá mi pomocí zaklínačských smyslů prozkoumat tu uličku, kde zaútočili na Priscilu. A ta je nedaleko. Wow, přeskočil jsem holuba, nebo co to bylo. Tak, rychlý save. Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Další.
Told me to say the prdele. main door will be open for you. You're to come as soon as you can. Dobrá, ale nejdřív bych se teda rád podíval na tu ulici. Hey, handsome. Tady je opět ten pach a asi to bude opět ten formaldehyd. I know that smell. Jo. Formaldehyde. A brazier. This time of year? A krev. Sakra. Human. Priscilla's. Pozor, ale... Sis, that him? How am I to know? Watch him, see what he does. Do prdele. Man's footprint. The To murderer's je nějaká maybe. chyba. Weight on his heel. Chtějí na mě Step zaútočit. back. Dobrá, tak prosím, puste mě. Tak to je nějaká chyba, vůbec nic jsem neudělal. Jenom jsem prozkoumával tu stopu. Počkat, to myslíte vážně? Že mě ještě zavřeli? Co se děje? To opravdu určitě nemůžu nikde utéct? Ale když můžu použít znamení, tak můžu použít i meč. Ano. Nevím, o co vám jde. Bácha, tebe jsem sejmout nechtěl. To... Think you'll gut me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Neboj se. Zautočili Calm jste na mě down. I'm vy. not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of Aha, their crime? takže jste si mysleli, že já jsem ten vrah. Killers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in the whole sun. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. A co víš, ty se s Priscilou znáš? You and Priscilla friends? Friends? A sorry, že jsem povraždil tvé bratry, ale But she říkali si saw o more to. than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give her pouring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see? Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street Takhle corners. se Priscilla Sorry to hear provinila, You could do worse že as work goes. zaměstnala Also, I tell nějakoby myself. prostitutku, děvku. Asi jo, asi v očích toho šílence se provinila, jo. Já si to teda nemyslím, ale Priscilla nebyla jediná oběť. Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly Lešoun, buns. kudrnáč, That's what folk called rybka. them. No friends, no Jasně, no. families. Vypadá to, že Their si bodies vybíral were nejdřív burned nějaké long oběti, na kterých nikomu nezáleželo. Nevím, jestli jako trénink, nebo prostě jenom další Take care hříšníci. now. And I got a murderer to catch. My head's ringing. No, vypadá to, že jsem je nezmasakroval, nebo respektive přežili to nakonec. No a teď zbývá promluvit si s ohledávačem těl, tedy. It's clear as the eternal fire. Objevilo se teda nové tělo. Měl bych se trochu napít, já myslím, že můžu použít i vlaštovku. Proč ne? Save me. I'm dying. 17 sekund obnovy zdraví. To by mohlo být tak 3/4 zhruba zpět. A op. OK, to se povedlo. Rychlý save. A tady do márnice. Welcome, Master Witcher. No, zdravíčko. Tak, kde tě najdu? A doufám, že tam nebude ten Nathaniel, nebo jak se jmenuje, ten šílenec. Proč mám takový divný pocit, že to je on? Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you.
especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. Dobře, to rád slyším. Proč si myslím, že by to mohl být mimo jiné ten Nathaniel? Nejenom, že vypadal divně, že zněl podezřele a že má motiv samozřejmě, vzhledem k tomu, že slouží věčnému ohni. Ale proč si to myslím, tak je to, že ten jeho obličej, prostě to, jak vypadá, je prostě odlišný od těch běžných NPCček. Prostě většina jich má určitý typ obličeje a třeba jenom změněné vlasy, změněné vousy. Ale to ty důležitější postavy jsou jakoby vymodelované prostě jakoby jedinečně, řekněme. A on takový byl, pokud jsem se dobře díval, takže mám pocit, že to bude důležitá postava, takže buď možná rovnou fakt ten vraha, nebo ještě s ním budeme mít co dočinění. Každopádně dost mých tezí. Vy s Nathanielem nějak nevycházíte? Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Nejenom, že má motiv, ale Hard je to to be taky fond of someone like that, wouldn't you agree? šílenec. Ta oběť je kdo teda? Who's the victim this time? Joris Aquinas, Joris a Aquinas. lecturer in theology at Oxenford Academy. Found this morning at his home A čím pak se on a provinil catafalque Joris? made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatise Kritizující critical of the doktriny faith's té víry, doctrines. pojednání. Yeah, mortal sin in Novigrad. A s Gradcem teda nevycházíte, když on mi to neřekl, řekneš mi to ty? By the way, you and von Gratz don't exactly Joachim. get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear with surgical precision. Rebelie, no. Joachim had been my To brali favorite dost vážně. student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. Zrovna to jsem chtěl říct, už jsem o tom i mluvil. Přijde mi, že na von Gradcova učitel asi poněkud mladý teda. How old's von Gratz? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? You look a little young to have been his teacher. Not surprising. For years, I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of embalming fluids. In short, working with corpses extends one's life. Nevím, jestli je to vtipné a nevím, jestli je to pravda. Ale když to říkáš, tak začneme s pitvou teda. Let's start. Druhou. Gladly. Krátké době. The wounds conformed to doufám, the že killer's poslední. modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Přinucena vypít formaldehyd. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? Pergament z lidské kůže, takže tam by mělo být jméno další oběti. Made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Myslím, že tam bude někdo, koho známe asi, protože... Patricia Vegelbud. Au. Do you know her? No. Yes. Even went to her Yeah, estate yeah. once with... Gotta find her, now. To jo. Tak to bude chtít asi rychlovku. Doufám, že to stihnu včas teda. Till next time, Mark. Alienam do toho, super. No a pro tento díl to bude vše. A v dalším díle se vydáme okamžitě do sídla Vegelbudu a snad zabraním tomu, co se má asi zřejmě stát. Tak děkuji všem za pozornost a u dalšího dílu zase ahoj.